नमस्कार, मी विनायक परब आणि आपण पाहताय लोकसत्ता गोष्ट मुंबईची पर्व दुसरे. या दुसऱ्या पर्वामध्ये आपण आता एकदम वेगळ्या ठिकाणी आलोय. म्हणजे एरवी आपण काय करतो तर आपण मुंबईतल्या वेगवेगळ्या ठिकाणांवर जातो आणि तिकडनं आपण त्या ठिकाणाचा इतिहास समजून घेतो. आज आत्ता आपण आलोय ते मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज म्युझियममध्ये आणि इथे आपण JNLF म्हणजे जहांगीर निकल्सन आर्ट फाउंडेशन तर त्यांच्या गॅलरीमध्ये त्यांच्या दालनामध्ये आलोय. आणि आपण फक्त मुंबईचा नाही तर आपण एक वेगळा म्हणजे भारत आणि अरबस्तान यांचा जो संबंध आहे तो एका वेगळ्या माध्यमातून म्हणजे कलेच्या माध्यमातून आपण समजून घेणार आहोत. भारत आणि अरबस्तानाचा हा संबंध याच ठिकाणी थेट मुंबईमध्ये समजून घेण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत पूजा वैश, ज्या जहांगीर निकल्सन आर्ट फाउंडेशन त्यांच्या डायरेक्टर आहेत म्हणजे संचालक आहेत. पूजा जी, आपका स्वागत है इसमें. आप पहले बताइए कि ये एग्जीबिशन मुंबई में जो हो रहा है जिसमें हम भारत यानी हिंदुस्तान और अरब वर्ल्ड जो है तो उनका एक अलग मिलाप दिखा रहे हैं और उनका एक अलग कनेक्शन जो है वो बता रहे हैं. जो पहले अलिप्ततावादी मूवमेंट थी जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थी वहां से शुरू हुआ था. तो क्या इसकी कंसेप्ट है आप बताएं और किसके मन में आया कि ऐसे कुछ एग्जीबिशन होना चाहिए. अच्छा, तो पहले मैं बोलती हूँ कि ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन जैसी आर्ट ऑर्गेनाइजेशन बर्जील आर्ट फाउंडेशन जो शारजा में है. ओके. तो वो सुल्तान सऊद अल कसीमी ने उसका मतलब स्थापना की और वो कलेक्टर खुद कलेक्टर है. उन्होंने बहुत सारे अरब देशों का आर्ट कलेक्ट किया है मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी. अब उनकी चाहत थी कि वो यहाँ पर एक एग्जीबिशन करें अरब आर्ट की. ओके. तो जब उन्हें ये प्रपोज किया मिस्टर मुखर्जी जो यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं, म्यूजियम के डायरेक्टर जनरल है सब्यसाची डॉक्टर सब्यसाची मुखर्जी, तो ऐसे ही वो बातचीत में ये एग्जीबिशन का आइडिया आया और फिर उन्होंने कहा कि या तो होना चाहिए यहाँ पर. और ये जहांगीर निकल्सन आर्ट फाउंडेशन म्यूजियम का मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी विंग जैसा है. तो फिर हमने कहा कि चलो साथ में ये एग्जीबिशन करते हैं. और इसके थ्रू क्या हुआ है कि हमें उनके आर्टिस्ट के बारे में पता चला है और उनको हमारे आर्टिस्ट के बारे में भी पता चला है. और उनकी आर्ट ऐसे है कि बहुत सारे देशों की है, खाली UAE नहीं, UAE है, सीरिया है, पैलेस्टाइन है, इजिप्ट है, टर्की है, टूनिसिया है, तो हम अरबस्तान जो बोलते हैं बहुत सारे सब देशों की आर्ट है. अब हम आगे बढ़ के और देख सकते हैं इसमें. पर बेसिकली हमारे ये रीजन्स के बीच में बहुत सालों से बहुत संबंध है पर हमने कभी ऐसे देखा नहीं है अपने आर्ट. तो ये पहली एग्जीबिशन है जब हम दो ये रीजन्स की आर्ट इंडिया और उधर साथ में दिखा रहे हैं. और उसके थ्रू कितने सारे दूसरे हमें ऐसे सीख मिलती है कि उस टाइम अलग अलग टाइम में क्या हुआ. तो हम आगे बढ़ के देख सकते हैं थोड़े. So this section is all about landscape. Now if you see you will not be able to tell ki which artist is from India and which artist is from the Arab world. Like this is Bendre, this is Hedi Turki from their artist. This is Ram Kumar. This is again their artist. एक महत्त्वाचं मराठी कनेक्ट फक्त यातला सांगतो की बेंद्रे हे मराठी परंपरेला खूप माहिती असलेले असे कलावंत आहेत आणि बेंद्रेंची पेंटिंग्स म्हटले की तुम्हाला ठिपके 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 असे जोडलेले दिसतात. तर हे बेंद्रेंचं पेंटिंग हे बेंद्रेंनी ज्या वेळेला ती स्टाईल डेव्हलप केली त्याच्या थोडंसं अलीकडच्या काळातलं आहे. पण याच्यामध्ये देखील तुम्हाला ती जी सँड किंवा वाळू आहे त्याचे ठिपके ठिपके जे आहेत ते व्यवस्थित पाहता येतात. So that's what you see how artists have done different countries. Then we can also come here. This is artists who have painted cities, city life and the social space. So ye artists when again Egypt when the the medical facilities were set up. So this is both to do with that. This is, but we are also showing essay this kind of avenues and city life. So this is all there. This is P.T. Reddy from our collection. It all mixes very nicely. ये है ज़ाहा हदीद जो अभी टर्मिनल 1 जो बन रहा है बम्बई में वो एक्चुअली ज़ाहा हदीद आर्किटेक्ट. एंड सो दिस इज फ्रॉम देयर कलेक्शन. Great. And this is we are talking about that Navi Mumbai. नवी मुंबई एअरपोर्ट, न्यू मुंबई एअरपोर्ट. सो खूप महत्वाचा मुंबईशी असलेला संदर्भ
की नवीन मुंबईचा जो आत्ताचा नवीन विमानतळ उभा राहतोय त्याच्या डिझाईन एलिमेंटमध्ये ज्यांचा सगळ्यात महत्वाचा सहभाग आहे त्याच आर्टिस्टचं ही शिल्पकृती आहे. खूप महत्वाचा मुंबईशी संबंध असलेला भाग. तो ये एक्चुअली उन्होंने टी सेट बनाया है. ओके. इफ यू कैन एक्चुअली पिक दिस अप लाइक जस्ट, so this but is it a looks tea like set. buildings. These are tea set. Okay. Yeah. Great. And that is also a painting by her. Okay. And same we were looking at architecture and modern architecture. Yeah. Modern मतलब 50s 60s बोल लीजिए. Yeah. This is पीलू पोचकन वाला. Yeah. और पीलू पोचकन वाला ये हमारे आर्टिस्ट. Yeah. And again वो absolutely connected with Mumbai and steel. Yes, and we have Pilu Pochkhanwala Road. Yes, yeah, Pochkhanwala. very very famous Pilu Pochkhanwala. Yes. And ये है नलिनी मलानी. Yeah. Who is again looking at Charles Correa, जो उसने कितने सारे बॉम्बे में भी ये बनाए हैं, मुंबई में. तो she is looking at modern architecture also. So that's how we have. चार्ल्स कोरियानी मुंबईमध्ये खूप अतिशय महत्वाची स्थापत्य रचना उभी केली आणि मुंबई असं म्हटलं म्हणजे मॉडर्न मुंबई, खास करून आत्ताची मुंबई, तर त्याच्यामध्ये चार्ल्स कोरियनचं खूप मोठं आणि महत्वाचं योगदान आहे. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपण समजा जर का पेडर रोडवरनं प्रवास केला तर तिकडनं येत असताना कांचनजंगा नावाची एक खूप मोठी आयकॉनिक बिल्डिंग आपल्याला दिसते. त्याची रचना देखील चार्ल्स कोरियननी केली आहे आणि नलिनी मलानी आणि चार्ल्स कोरिया यांचा अतिशय उत्तम घनिष्ठ संबंध होता आणि तेच पुन्हा एकदा मुंबई कनेक्शन आपल्याला इथे देखील पाहायला मिळतंय. येस प्लीज. तो हम या तो ये बात कर सकते हैं या फ्रॉम हुसैन. या तो इधर आप देखिए अभी ये सेक्शन जो है यहाँ से जो शुरू होता है, दिस इज एक्चुअली अबाउट द इंडिविजुअल आइडेंटिटी. इसमें बहुत सेल्फ पोर्ट्रेट एंड डिफरेंट इनर वर्ल्ड्स ऑफ पीपल विद रिलीजन, विद फेथ, विद मेडिटेशन. तो ये अगेन ये किसी आर्टिस्ट उधर का सेल्फ पोर्ट्रेट है. ये हुसैन का सेल्फ पोर्ट्रेट है जो उसने मास्क की तरह बनाया है. तो इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट ने अपना सेल्फ एक्सप्लोरेशन. सारे इधर सेल्फ एक्सप्लोरेशन हैं. कहीं पे लैंग्वेज में भी बहुत सिमिलर लगता है, जैसे गणेश पाइन और ये दिया अलवाजी उधर आर्टिस्ट. इधर भी आप देखिए इंजी अफलातून और ये अपना सुधीर खस्तगी अपने आर्टिस्ट. ओके. यस. These also looks similar, na? Souza and the other artists. This is an artist who discovered, an Arab artist who discovered that partly his lineage was Christian. His mother was part Christian. Okay. So he started painting like this. He Last Supper banaya hai. Okay. And so we put Souza because we thought very famous also. Souza also had this complex relationship with faith, his own faith. So that was the connection. Yeah. सो विल मूव टू नसरीन. कोणतीही एखादी संस्कृती बसते त्यावेळेला ती संस्कृती ही फक्त मॉन्युमेंट्स म्हणजे स्थापत्य रचना याच्याशी संबंधित नसते, तर सगळ्यात महत्वाची असतात ती त्यातली माणसं. तर त्या माणसांच्या संदर्भात म्हणजे आपण आता दोन वेगवेगळी जग पाहतोय असं आपण म्हणू शकतो. एका बाजूला भारत आहे, एका बाजूला अरबस्तान आणि तिकडचं सगळं जग आहे. या दोन संस्कृती आहेत. माणूस हा यातला सगळ्यात महत्वाचा घटक आहे आणि त्याच माणसाबद्दल आपल्याला हा भाग आपल्याला सांगतो. तेही आपण पूजाकडनं जाणून घेऊयात. हा पूजा. तो इधर हमने दिखाया है द एक्सप्लोरेशंस ऑफ बॉडी, जो ह्यूमन फिगर आर्टिस्ट के कामों में कैसे रिप्रेजेंट हुआ है. तो ये उधर के आर्टिस्ट हैं और देव शोन हमाम जैसे बेदर्स. दिस इज बेदर्स. तो उधर से वी आर इन दिस सेक्शन लुकिंग एट बॉडीज एट रेस्ट एंड एट वर्क एंड एट प्ले. तो लुकिंग एट एक्सप्रेशंस ऑफ द बॉडी. तो ये अभी के हेब्बर है जो इंडियन आर्टिस्ट है. दिस इज कॉल्ड स्वीपर्स. इधर ऑल्सो यू कैन सी वर्कर्स एट रेस्ट. एंड वेरी इंटरेस्टिंगली ये आर्टिस्ट है मोहम्मद काजिम जो यूएई के आर्टिस्ट हैं और उन्होंने एक्चुअली एक इंडियन साउथ ईस्ट एशियन पर्सन बनाया है जिनका दुबई में वो लोग कैसे रह रहे हैं. एंड देयर इज ह्यूज माइग्रेशन फ्रॉम साउथ एंड ह्यूज माइग्रेशन हमें दैट साइड. गल्फ तो केरला में तो कितने सारे लोग we see only money but we don't see how do they live. So that's very important. That is very important. So many of the laborers everywhere. But ये फिर we put with सुधीर पटवर्धन जो यहाँ मुंबई के आर्टिस्ट हैं. And again Patwardhan ji works with migration and he works with the city and who's building the city and the migrant labor of the city. So this is a migrant worker in Bombay.
और ये है अल्ताफ। Yeah. अल्ताफ एक्चुअली उनके भी अल्ताफ एंड नसरीन वर ब्रदर सिस्टर एंड देयर फैमिली हैड कनेक्शंस इन बहरीन। Yeah. And Altaf has also worked with labor unions in Mumbai. Yeah. So this is again a thing on expression of labor. तर मित्र, मी अगदी सुरुवातीला असं म्हटलं की अरब आणि भारत याचा संबंध असं जरी हे प्रदर्शन असलं तरी यातल्या अनेक चित्रांचा थेट मुंबईशी संबंध आहे. म्हणजे जसं आता अल्ताफजींचा उल्लेख केला की मुंबईतली जी कामगार चळवळ होती त्याच्याशी अल्ताफजींचा अतिशय जवळता आणि घनिष्ठ असा संबंध होता. तर आपण या प्रदर्शनात फिरताना आपल्याला मुंबईशी असलेला संबंध हा थेट पाहायला मिळतो आणि म्हणून आपण हा भाग आता गोष्ट मुंबईची मध्ये घेतोय. येस. तो बॉडी से ऑल्सो इंटिमेसी ये है भूपेन कक्कर कॉल्ड टू मेन. दिस इज अंजू डोडिया विच शोज अ वुमन इन अ रूम डोमेस्टिक स्पेस. आई थिंक आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन दिस. प्लीज प्लीज. अच्छा, सो ये एक्चुअली नलिनी मलानी के काम है और इसमें शी द टाइटल ऑफ द वर्क इज शी S/H/E he. Okay, yeah. And it is actually a story from the Mahabharata about a transgender character. Yeah. So here we've also brought mythology, but it relates to the body and also social spaces. How does the body move in space? Yeah. Whether at rest and सारे जो structures हैं, caste, class, gender, Yes. जो So everything ये सब encompassed spaces in हैं this. and the body in Yes. that respect also comes out. Yes. in this. हाँ. Yeah. ये है काम मोना हतूम का. Okay. ये बुखारा कार्पेट है. और आप देखेंगे इसमें there is a whole map which she has actually, it looks like it's erased, it's pulled out. Yeah. So it's talking about map making, और map making भी बड़ा colonial जैसे British and colonial construct था to map the world so that you can go there and conquer it. Yeah. So those kind of things, histories of displacement, very beautiful. And it's work, been intricately simple done. work, Intricately done, simple, beautiful work, but says a lot. Yeah. And this is last and the last most section important. and most important you can say in a way. Yeah. क्योंकि जैसे उनने अपने कलेक्शन में से उनने आर्टिस्ट ऐसे खोजे जिनका कोई कनेक्शन हो इंडिया में. We also started looking at our collection. And actually artists like Nasreen Mohammadi was actually her father went to Bahrain in 1912. Okay. Very interesting story because her father's brother was a surgeon in India. Yeah. And that time India was under British rule. Yeah. So they posted him from India to Bahrain. Oh. Because Bahrain was also under the British rule, British protectorate, और वहाँ पे Indian rupee चलता था. Yeah. Oh, that's interesting. That is interesting. तो ये colonial history भी थोड़ा हमें connect करती है कि कहाँ से यहाँ के लोग वहाँ कैसे पहुँचे. और जो नसरीन मोहम्मदी उधर जाके जो उधर के लैंडस्केप थे जैसे डेजर्ट लैंडस्केप, तो शी वुड कम बैक हियर एंड गो टू राजस्थान और यहाँ के जो महाराष्ट्र के बीचेस हैं और वो सब जो नेचुरल फिनोमेना. I think she used to stay at Alibag also. She had a house at Alibag. तो वो नेचर को देखते थे और नेचर कैसे कनेक्ट करता है. And that sand from Alibag and sand from there. Sand from there. So many things. वो उनके राइटिंग्स में भी उनने बहुत सारे जगहों के बारे में लिखा है. और टर्की से लेके बहरीन से लेके अलीबाग से लेके राजस्थान सब उनके कामों में ऐसे एब्स्ट्रैक्शन के मोड में दिखते हैं. और इधर इंटरेस्टिंग है कि इधर भी आपको यू वोंट नो कौन से आर्टिस्ट अरब नेशन से. Can you just tell us about this artist because that's also very interesting. So this artist is Munira Al-Qazi and Munira Al-Qazi is actually, आपने नाम सुना होगा इब्राहिम अल-काजी, जो बहुत इम्पोर्टेंट कल्चरल फिगर थे इंडिया में. ही इज लिटरली द फादर ऑफ इंडियन थिएटर and he started the National School of Drama in Delhi. इब्राहिम अल्काजी हे नाव भारतीयांना माहिती नाही असं होत नाही. त्याचं कारण तुम्ही सिनेमाबद्दल बोला किंवा तुम्ही नाटकाबद्दल बोला, इब्राहिम अल्काजी हे नाव सगळ्यात पहिल्यांदा येतं. भारतीय नाट्य परंपरा जी आहे त्याचं संपूर्ण डॉक्युमेंटेशनचं श्रेय जे आहे ते इब्राहिम अल्काझींकडे जातं. आणि आत्ताची जी सगळी मोठी मंडळी आहेत म्हणजे जे सगळे मोठे कलावंत आहेत म्हणजे ते नसरुद्दीन शाह असोत किंवा अगदी आपल्या विजया मेहता असोत, हे सर्वच्या सर्वजण ही संपूर्ण पिढी घडवण्याचं श्रेय हे इब्राहिम अल्काझींकडे जातं. आणि आत्ता आपण ज्या पेंटिंगबद्दल बोलतोय, ज्या कलाकृतीबद्दल बोलतोय, ती त्यांच्या बहिणीची कलाकृती आहे. तो ये इब्राहिम अल्काजी की सिस्टर मुनीरा अल्काजी भी,
तो शी स्टेड इन सऊदी अरेबिया। ओके। तो ये इंटरेस्टिंगली आर्टिस्ट है बर्जील आर्ट शारजा के कलेक्शन से, जो इधर अभी डिस्प्ले कर रहे हैं हम। ओके ओके। तर या संपूर्ण प्रदर्शनामध्ये आपण पाहिलं की हे प्रदर्शन हे फक्त हिंदुस्थान किंवा भारत आणि अरबस्तानाचा संबंध एवढ्यापुरतं मर्यादित नाहीये, तर आपण अगदी आता जो एक छोटासा फेरफटका घेतला पूजासोबत, त्याच्यामध्येही आपल्याला लक्षात आलं की फक्त देशाचा संबंध नाही, तर या मुंबईशी त्याचा अतिशय घनिष्ठ संबंध आहे। कदाचित कलावंत मुंबईतले आहेत, त्यांची संवेदना मुंबईतली आहे आणि त्यांचं आविष्करण जे आहे ते देखील मुंबईशी संबंधित आहे। तर मित्रहो, हा आजचा भाग इथे आपण आत्ताच थांबतोय, पण पाहत रहा गोष्ट मुंबईचीचे यापूर्वीचे देखील सर्व भाग, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।